से कौन कि एठी जो टैप रे पानी बचे से पानी पी हबनी बहुत नलिया पानी सेठी पड़ी बाल्टी भितर पूरा फुल होइची ये होची मो छात ऊपर व्यू छोट छोट पीस करिया ପାଇଁ କହିଛି ନେଇ ଆସିଛି ଚିକେନ ଆଣିକି ତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। हेलो गाइस जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भल थे एबे सकाल 7टा बाजिबो 6:30 होइछि मोर टिके आज उठू उठू लेट हो गला आज टिके छुट्टी थिला तो टिके नो आज ड्यूटी ऑफ अछि से टिके लेट रे उठिली नहले 5टा को उठेबे पड़िबो तो छुट्टी हेले भी लाभ किछि नाही गुडाए काम अछि सकाल सकाल काम सार दवाटा बहुत भलो काहे कि ना गरम जल्दी करूछि परे बहुत असुविधा हबो तो एबे फास्ट काम हला ड्रेस सफा करिया सेठी पड़ी बाल्टी भितर पूरा फुल होइची याको पुड़ी सफा करिया पाई पड़ियो तापरे एठी पुड़ी धोइबा पाई अदा छाड़ी देची एटा पुड़ी रोसई करिया पाई पड़ियो बोते एठी डेक्ची रे भात बसाइबा पाई पड़ियो भातटा बसई देकी जाईकी ड्रेसटा सफा करबी आउ ठंडा पवन पवन आसुची झरका साइड रो ये हला मोर रूम साइड झरकार व्यू देखि बर्तमान कि पवन भलो दउछ सकाळ आज टिके मेघुआ करची बोधे वर्षा हबो बोधे को शांति मिलिबो काहेकि ना जो रेट रे गरम होउची जो टाइप रो गरम होउची माने कहबा आ न कहबा सहित माने किछि कहि होनी जो टाइप रो गरम होउची तो जाय आगो मो ड्रेस काम सार दिया तबरे आज छुट्टी डे एक्चुअली तो कोन गुटे प्लान करबा रसोई करिवार भातरा तो ऑब्वियसली हबो ठीक अच्छे कम साथ वीडियो रे कंटिन्यू थांतु और जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छा से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे आ बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिबेनी लाइक करदे शेयर करने को भूलिबेनी तो चलो तो मु आगो काम सारी दिए तापर कौन सब रेडी करी कौन सब आज रोसई करी सब आपको देखिए वीडियो रे कंटिन्यू रखिथे स्किप करेंगे तो भाई कि हंडारे बसी सारानी एबे चुली रे बसेबा रोसई हबो पानी एपटे बहुत प्रॉब्लम पानी रो से कौन कि एठी जो टैप रे पानी बचे से पानी पी हबनी बहुत नलिया पानी तो पानी हमको रोसई बास अलग किणवा पड़े आउ धुआधुई एटी चलई दिए तो कौटू किणाकिणी करे केते टंका केमती कौन किणे सेटा आपको केते गोटे जब पानी किणवा जी नेक्स्ट वीडियो आपको देखईदेवी तो भातटा बसई दिए भात बसई देली एबे जीवा रोसई काम चली था तार सेठी भातटा एबे ड्रेस सफा करद विश्वास करेंगे सबुठ कष्ट लगे ड्रेस सफा करने पिंधापी कि कष्ट लगे जिते सफा करने पड़ो से बहुत कष्ट लगे आ मुझे कौन करे कि पिंधि पिंधिक रखीदिए एकाथ सफा करे से तो बेसी कष्ट लगे जो दिन पिंधब तार दिन सफा करदेव ठीक अच्छे कौन कर चलो सफा कर दिए ड्रेस काची सारा छात को आसे ड्रेस सुखापी तो छात को आसला लगुच वर्षा पकेब बोली कहीं ठपे दी ठप एमती पकेला ये हूँ मो छात ऊपर व्यू तो पूरा मेघुआ वर्षा बोधे नुह हम कहीं टे पकड़े के वर्षा हम जानी वर्षा बहुत कम ड्रेस सुखे आसिकी रूम झाड़ू करदेली एबे छुट्टी माने चिकेन हवा निहाती दरकार तो भावुची चिकेन नहीं आसबि आबे मसला फसला सब रेडी करदेवी अदा रसुण जहाँ रेडी कर चिकेन रमी रेसीपी हुए आप देखते तो मुझे नुआ टाइप रोसई करी नुआ टाइप नुह प्राय तो सेमती लोक कर तो आपको मु कौ टाइप कर देखेबी आपण मैंने जो टाइप करते हैं कमेंट निहाती जनइबे तब मसला फसला रेडी करदे भात आ कि समय भितर हो मसला रेडी कर सारी छक छकु चिकेन नहीं आसबि देन रोसई हो प्याज रेडी होती टमाटो गोटे काटी देछि अदा रसुण अल्प टे छेची देछि बेसी चिकेन आनिबिनी से धनिया पत्रटा टी आने पड़ो आ गुंड मसला तो अच्छी ऑलरेडी तो ये रेडी जी चिकेन आने अलमोस्ट सब मसला रेडी कर दीजिए कढ़ई भी बस बस चिकेन आनी आनले प्रोसेसिंग स्टार्ट करी केमती कौन अच्छे आपको देखिए चिकेन आने सका वर्षा हम बोली मत लगे कि जो रेट खरा दूसरी मारे विश्वास करेंगे माने सडन चेंज कर दूसरी बिलीव कर सीजन भी केमती कौन हो जाते खरा दूसरी मैंने 8:30 बाजब खरा मैंने देखिपे मैंने कैमेरा तो एत आसुन कि फिल कर खरा बाप रे बाप तो खरा तो तार समयटा ये अधिक खरा कौन कर तो मुझे जाऊँगी चिकेन आने कि बाट पर पहुँची जी तो पहुँची गली
ଗରମ ଝାଳରେ ପୁରା ଭିଜି ଗଲାଣି ପୁରା। ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏଠି ପାଖରେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ବି ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ପାଖରେ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନଟା ଅଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ବଡ଼ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନେଇ ଆସିଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଧୋଇ ଧୁଆକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା, ଏଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ଦାମ୍। ତ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ରେ, ବାସ୍ ତାପରେ ରଖିଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ 30 ଟଙ୍କା ଲସ୍, ଖାଲି ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ଆପଣ ବହୁତ ରେଟ୍, ଲୁଟିକି ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ କିଲୋ 260 ଟଙ୍କା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍, ଏଇଠି ବେଶୀ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ପ୍ରଥମ ତେଲ ଦେବି, ତେଲ ଦେଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବି, ପିଆଜ ଦେଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ଢାଳିଦେବି। ଆଉ ମସଲା ଫସଲା କିଛି ଦେବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇକି ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତା ଉପରେ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଚିକେନ୍ଟା ଦେଇକି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ସରିଲା ପରେ ମାନେ ଚିକେନ୍ଟା ଯେମିତି ଭାଜିବା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାର ଅଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବି। ଚିକେନ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ରଖିଦେବି। ଚିକେନ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତାପରେ ଗାଧୋଇବାର ବାକି ଅଛି। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଗରମ ପଖାଳ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି, ଶୁଖିଲା କରିନି, ଗରମ ପଖାଳ ଚିକେନ୍ କଷା। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଗାଧୋଇବି। ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିନି, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏଠି ଅଛି ଭାତ। ତ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇନି, ଗାଧୋଇବି, ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ତାପରେ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଟିକେ ରୁମ୍ଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ, ଗରମ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଭୋକ ବି ବହୁତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କାମ ସାରିକି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଗରମ ପଖାଳ, ଚିକେନ୍ କଷା, ପିଆଜ ଆଉ ଲୁଣ। ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି, ଖାଇବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ସେୟାର କରିପାରୁନି ଯେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, କହିପାରୁଛି ବାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଖାଇସାରେ, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ